Nain nangutan na pare koy kung pila kuno akong edad nagsugod ko og kaon og syakoy. Ang edad nako ato pare koy is 18. I was young, wild, and free. Di ba? Bitaw ka ng makaingon ko, it was peer pressure, like daghan man gud ko og kuan. Sa una daghan kong mga barkada ana, pero ako nagsulti nga gipugos ko sa akong mga barkada or akong mga higala kay in the first place, if nadyo kay baruganan sa imong self, like kanang imuha yung choice or ako adyo tong choice out of curiosity ba nga unsa kay kuan na unsay feeling the exact term feeling. It was good and it was bad at the same time kay dito nagsugod ang fun but miserable moments sa akong life kay wala na ako na notice nga in that day moving forward I was getting hooked to it, like part na siya sa akong system. Feel na ko nga I am on the top of the world if kaon kog syakoy, and it's not good. So motto out of curiosity and wrong choice. So advice na ko mga pare ko sa wala pa nakakaon og syakoy, or if na may plano, so ayaw na lang jud, as in ayaw jud, please tilaway bisag kausa kay walay lami kayo pare koy, promise, trust me. One hit and it will become your prison. Maglisod kag undang if wala kay motivation or kadasig nga muundang. So thank you for watching this video, and please share lang kung ganahan mo, or if dili then okay lang. Thank you. Bye-bye. No to Shakoy, yes to life. Go, go, go!